जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 14 जुलाई सोमवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी हो रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। सूर्य मंदिर सुरक्षा पाई विशेष अभियान। कला आस्तरण प्रस्तर नमूना संग्रह कले विशेषज्ञ दल। कोणार्क सूर्य मंदिर सुरक्षा और संरक्षण को नहीं एएसआई अभियान आरंभ करिछि। आईआईएमडी और खनिज प्रजुक्ति प्रतिष्ठान 8 जणिया विशेषज्ञ दल मंदिर परिसर नाट्य मंदिर जगमोहन और गर्भगृह देखि अनुधान करिसेंती। सेमाने कारुकार्य भितर थिबा कला आस्तरण प्रस्तर नमूना संग्रह करी परीक्षा पाई नैथिले। खूब शीघ्र एही प्रस्तर मानक सफा और सुरक्षित रखिबाकू विशेष कार्य आरंभ हेबो। पुरी सर्कल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गणनायक मध्य उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर पाई जांच और मरामती आरंभ। केन्द्रापड़ा रे मासे धरी अटकी मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर विषय खबर प्रकाश पर चेतिला प्रशासन। टेक्निकल टीम जांच आरंभ करथिबा बेले मुंबई को मरामती पाई स्थानांतर करा जायछि। एनसीईआरटी बीएड प्रवेशिका परीक्षा रे ओडिसा रो 44 केन्द्र रे 22,000 परीक्षार्थी अंशग्रहण करथिले। वर्षा रे विद्युत विपर्यय। बारिपदा रे कैंडल लाइट रे इग्नो परीक्षा देले छात्र छात्री। बारिपदा रे वर्षा परे विद्युत विच्छिन्न हेबारु इग्नो परीक्षा द्वितीय सिटिंग रे छात्र छात्री अंधार रे कैंडल लाइट रे परीक्षा देले। छात्रु पानी गलिबा और डीजी बंद थिबा नै असंतोष प्रकाश करिसंती। पुरी रे चतुर्धा मूर्तिर मूर्ति प्रति आश्चर्यजनक अवहेला उत्तेजना सृष्टि करिछि। पुरी रो जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग अंचल रे परित्यक्त अवस्था रे चतुर्धा मूर्ति मिलिबारु भक्तों मध्य असंतोष प्रकाश पाई एवं उत्तम संरक्षण पाई दाबी होईछि। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार भुवनेश्वर एवं कटक को 2 दिनिया सरकारी गस्तरे ओडिशा आसिबे। जुलाई 14 तारिख रे राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रो 5म समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। परदिन जुलाई 15 तारिख रे से रेवेन्सा विश्वविद्यालय रो 13तम वार्षिक समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। कटक गस्त समय से रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालय रे 3टी कोठार पुनः विकास पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवार कार्यक्रम मध्य रहिछि। परे जुलाई 15 तारिख रे राष्ट्रपति मुर्मू आदि कवि सारला दासंको जन्मवार्षिकी उत्सव रे जोग देबे एवं कटक रे एक कार्यक्रम रे प्रतिष्ठित कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करिवे। राष्ट्रपति गस्त पूर्वरु 5 दिनिया धर्मघट प्रत्याहार करिछि ओडिशा ड्राइवर महासंघ। एफएम कॉलेज घटनार स्वतः तदंत कला एनसीडब्ल्यू। 3 दिन मध्य एटीआर दाबी कला। जातीय महिला कमिशन एनसीडब्ल्यू बालेश्वर जिले में घटिथिबा एक विब्रतकर घटनार तदंत करिछि। जेउठारे जणे 20 वर्षीया छात्री तांको विभाग मुख्यଙ୍କ द्वारा यौन निर्यातना एवं शिक्षागत धमक जोगु आत्महत्या करबाक चेष्टा करथिले। 90% पोड़ी जाइथिबा छात्री जनक वर्तमान भुवनेश्वर एम्स रे जीवन सहित संघर्ष करुछंती। रेवेन्सा विश्वविद्यालय हॉस्टेल रे खाद्य विषाक्त हेबा परे 44 जन छात्रों को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। रविवार जाजपुर जगतसिंहपुर संबलपुर एवं भद्रक जिल्ला रे वज्रपात पृथक घटना रे जणे महिला समेत 4 जनकर मृत्यु होईछि। एही सप्ताह रे सुना एवं रूपा उभय मूल्य रे तीव्र वृद्धि घटिछि। सुना 400 टंका रु अधिक वृद्धि पाइछि एवं रूपा किलोग्राम पिछा 2700 टंका रु अधिक वृद्धि पाइछि। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजे अनुसार 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम को 97,511 टंका पहुंची, जहां एक सप्ताह पूर्वे 97,021 टंका थिला, जहां 490 टंका वृद्धि पाइछि। पूर्व सप्ताह रे सुना प्रति 10 ग्राम पाई 1237 टंका वृद्धि पाई सारिछि। 22 कैरेट सुनार मूल्य 88,871 टंका वृद्धि पाई 89,320 टंका पहुंची। सेहीपरि सही समय मध्य 18 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम 72,766 टंका वृद्धि पाई 73,133 टंका पहुंची। रूपारे मध्य एक बड़ वृद्धि घटी, जहां गत सप्ताह रे 1,07,850 टंका थिला, जहां 2710 टंका वृद्धि पाई 1,10,290 टंका पहुंची। सरकारी तथ्य अनुसार 2024-25 आर्थिक वर्ष रे सरकारक उत्पादन संयुक्त प्रोत्साहन पीएलआई योजना अधीन रे इलेक्ट्रोनिक्स एवं औषध क्षेत्र सर्वाधिक लाभकारी भाव में उभा होईछि, जहां मोट बंटन करा जायथिबा प्रोत्साहनर प्राय 70% को कब्जा करिछि। वर्षक मध्य ए योजना अधीन रे जारी होइथिबा 10,114 कोटी टंका मध्यरु इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र को 5,732 कोटी टंका मिलिथिबा बेले औषध क्षेत्र को 2,328 कोटी टंका मिलिथिबा तथ्यରୁ जଣା पड़िछि। घरोई उत्पादन को प्रोत्साहित करबा पई 2021 मसिया रे आरंभ होइथिबा पीएलआई योजना प्रारंभिक भाव में 14टी प्रमुख क्षेत्र पई आरंभ करा जायथिला। दक्षिण भारतीय सिनेमार सबुठारु सम्मानित
ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା କୋଟା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କର ରବିବାର 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ସଘନ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଘର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ म्यांमारରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 12 ଶନିବାର ପରେ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର FM ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସାଂସଦ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 44 ଜଣ ଛାତ୍ର ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ପିଜି ଓ ଧର୍ମପଦ ହଷ୍ଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ। SCB ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ 16ତମ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 204 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 51,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। 6 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଥାମି ଦିଆଯାଇଛି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଚାଲିବ ବୋଲି ମହାସଂଘ କହିଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବାଟବଣା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ 78 ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ ଶିଖ ବଜାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲାନି ଚିଟଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଧୁରା ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜମାକାରୀ। ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ ଇ-ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ନେଲା ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ରେଳଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ ଡବାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟ୍ରେନରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ CCTV ଲାଗିଥିବାର ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଗୋପନୀୟତା ରଖିବା ପାଇଁ ଡବା ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ RPF ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା DG ସୋନାଲି ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ ଭାରତର ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିବା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆକାଶ ତୀବ୍ର ଗତି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ରାଜିଲ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। EMADS ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ 14 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। 15 ଜୁଲାଇରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବେ। ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ 193 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଧସିଗଲା। କ୍ରିକେଟ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।